हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, हम आज फिर आपके सामने एक अहम मसला लेकर हाजिर हुए हैं। वो मसला है अल्कोहल वाले परफ्यूम और दवाएं इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है। काफ़ी अहम सवाल है। काफ़ी साथी इसके बारे में कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं और लोग इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के बातें अपने जहन में रखते हैं। मुनासिब समझते हैं कि आज थोड़ी सी इसकी वजाहत आपके सामने कर दें और मोटी मोटी बातें कर दें। देखिए, परफ्यूम वाला जो अल्कोहल वाला परफ्यूम है उसके इस्तेमाल का क्या हुक्म है वो तो बाद में हम बताएंगे। आप तवज्जो से बात को समझें। पहले तो आप ये समझें कि अल्कोहल दो किस्म का होता है। जो जानने वाले हमारे साथी हैं वो इसको समझते हैं कि अल्कोहल दो किस्म का होता है। एक अल्कोहल वो होता है जो खजूर, किशमिश, मनक्का, अंगूर वगैरह इनसे बनाया जाता है। ये जो अल्कोहल होता है ये आमतौर पर शराब में मिलाया जाता है और ये अल्कोहल नापाक होता है। एक दूसरी किस्म वाला अल्कोहल होता है जो फूलों से, फलों से, सब्जी से और अनाज से, चने वगैरह से बनाया जाता है। ये जो अल्कोहल होता है वो पाक होता है। गोया अल्कोहल की दो किस्में हो गई, एक नापाक और एक पाक। अब जो नापाक वाला अल्कोहल होगा वो जिस चीज में मिलेगा उसको भी नापाक कर देगा, और जो पाक वाला अल्कोहल है वो जिस चीज में मिलेगा तो उसको जाहिर सी बात है नापाक नहीं करेगा, बल्कि वो चीज पाक रहेगी। इस तफसील के बाद आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि परफ्यूम में कौन सा अल्कोहल मिलाया जाता है। तो उलमा ने, खासतौर से मैं अपने पेश नजर हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े फकीह और आलिम हैं और नए मसाइल पर हजरत की काफी गहरी नजर है। हजरत की अपनी तहकीक है, मुस्लिम शरीफ की शरह में हजरत ने लिखा है, इसी मसले को समझाने की कोशिश की है। और हजरत की तहकीक के मुताबिक और दीगर बहुत सारे फुक़हा हैं, उनकी तहकीक के मुताबिक जो परफ्यूम में, बॉडी स्प्रे में जो अल्कोहल मिलाया जाता है वो होता है जो फलों, फूलों, अनाज वगैरह से निकाला जाता है। जब वो पाक है तो अल्कोहल जिस परफ्यूम में वो डाला जाएगा वो परफ्यूम भी पाक ही रहेगा। जब पाक है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। उसको अगर हम अपने कपड़ों पर लगा लें, अपनी बॉडी पर छिड़क लें और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए हम जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, हमारी नमाज हो जाएगी। एक तो यह कि वो पाक वाला है। दूसरी बात यह है कि उसका खारिजी इस्तेमाल बहुत कम है, बहुत मामूली मिकदार में होता है, बल्कि वो बहुत जल्दी उड़ भी जाता है। तो ये खारिजी इस्तेमाल कम है, वो पाक है, उड़ जाता है। इन सारी चीजों के पेश नजर उलमा ने इजाजत दी है कि बॉडी स्प्रे है, परफ्यूम है, अगर अल्कोहल वाला भी है तो उसे इस्तेमाल करना जायज है और उसको लगाकर हमारी नमाज भी हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। अब इसी में दूसरा मसला आता है कि वो दवाएं जो अल्कोहल वाली होती है उनका क्या मसला है। देखिए, अभी आमतौर पर दवाओं में अल्कोहल मिलाया जाने लगा है। वहां पर भी हमारे उलमा ने, आप किताबों में फतावा देख सकते हैं, हमारे उलमा ने यह फरमाया है कि अल्कोहल जो दवाओं में भी मिलाया जाता है वो इंतहाई मामूली मिकदार में होता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह कि अगर मिलाया भी जाता हो तो यह बात यकीनी नहीं है कि वो नापाक वाला है या पाक वाला। अगर नापाक वाला है तो फिर तो एक बड़ी टेंशन की बात होती है, और पाक वाला मिलाया गया है तो कोई हर्ज ही नहीं है। अगर किसी दवा के बारे में हमको ये पता हो जावे कि इसमें पाक वाला अल्कोहल मिलाया गया है तो कोई हर्ज नहीं, उसको इस्तेमाल करने में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई तशवीश नहीं। लेकिन अगर वो अल्कोहल वो वाला है जो नापाक वाला है, हालांकि आम इंसानों को, हमको समझ में नहीं आ सकता कि कौन सा अल्कोहल है, लेकिन अगर वो नापाक वाला भी हो तो भी उस दवा को इस्तेमाल करना जायज है। क्यों जायज है? उसकी दो वजह हैं, दो रीजन की वजह से जायज है। पहला रीजन तो यह है कि उमूम बलवा, यानी आम इसका कसरत से इस्तेमाल दवाओं में होने लगा है, जिसकी वजह से अगर हम अल्कोहल वाली दवाओं के इस्तेमाल को मना कर देंगे, नाजायज होने का फतवा दे देंगे, तो लोगों को हरज लाजिम आएगा। और शरीयत में अल हरज मदफू' फिक़्ह का कायदा है, हरज अगर हो तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। पहला सबब तो यह है। और दूसरा सबब यह है
کہ اگر الکحل ناپاک والا ملایا بھی گیا دواؤں میں تو اس کو اتنے طریقوں سے اور اتنے کیمیکل سے گزر کر وہاں جانا پڑتا ہے، دواؤں میں ملایا جاتا ہے کہ اس کی حقیقت اور ماہیت چینج ہو جاتی ہے۔ جب حقیقت اور ماہیت چینج ہو گئی، اس کی جو اپنی حقیقت تھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر اب اس کا حکم ناپاک کا نہیں رہے گا۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے آپ پھر ایک بات کو سمجھیں، ہم ایک حدیث کا سہارا لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری بیویوں میں سے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، ہم نے کھانے کے لیے سالن کچھ تھا اور روٹی پیش کی آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم ار برمتن لنا، مطلب کیا ہم نے وہ ہانڈی نہیں دیکھی تھی، اس میں کچھ پک رہا تھا، گوشت کیا تھا، وہ اس میں سے نہیں کھلاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری باندی جو بریرہ ہے نا، دراصل اس کو صدقے میں گوشت آیا تھا، وہ اس میں پک رہا ہے، تو ہمیں مناسب نہیں لگا کہ ہم صدقے کا گوشت آپ کو کھلائیں، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ سالن اور روٹی پیش کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ صدقہ اس کے لیے تھا۔ روایت کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا هو علیہا صدقۃ وهو منها لنا ہدیۃ، کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے، لیکن جب وہ اس کی ملکیت میں آ گیا، اب وہ جسے بھی چاہے کھلائے، وہ اس کے لیے اب ہدیہ ہے، وہ اس یعنی ملکیت کنورٹ ہو گئی، حقیقت چینج ہو گئی۔ جیسے بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہم صدقے کا مال دیتے ہیں، زکات کا مال دیتے ہیں اگر وہ مستحق ہوں، اور اس کے بعد انہی کے گھر میں اگر مان لو شادی ہے یا ویسے ہی کوئی موقع آیا ہے اور ہم کو دعوت دیں، یعنی جس نے زکات دی ہے، جس نے ان لوگوں کا تعاون کیا ہے، وہی ان کے یہاں کھانے کے لیے دعوت میں جائیں۔ سوال ہے کہ کیا ہمارے لیے کھانا جائز ہے؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ جب وہ اس کی ملکیت میں چلا گیا تو اب وہ اسے کسی کو بھی کھلائے، وہ اس کے لیے ہدیہ ہے، وہ صدقہ اس کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ جب ملکیت چینج ہو گئی، حقیقت چینج ہو گئی، تو دیکھو حکم بھی چینج ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح یہاں مسئلہ ہے، علماء نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ الکحل اگر ناپاک والا بھی ہے تو وہ کئی ایسے طریقوں اور کیمیکل سے گزار کر دواؤں میں ملایا جاتا ہے کہ اس کی حقیقت چینج ہو جاتی ہے، اور حقیقت چینج ہو جاتی ہے تو اس کا مسئلہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اس لیے الکحل والی دواؤں کو بھی استعمال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن علماء نے سمجھایا ہے پرفیوم والے مسئلے میں بھی اور دواؤں والے مسئلے میں بھی کہ اگر بغیر الکحل والی دوا، بغیر الکحل والا پرفیوم اگر مل جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا بہتر ہے، لیکن اگر نہیں بھی ملتا ہے اور الکحل والا پرفیوم یا الکحل والی دوائیں ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو ان کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے، مزید عمل کی توفیق عطا فرما دے۔